ये जो लड़की है, ये पंपीस वाली, देखो ये लड़की का फोटो दिया हुआ है। ये देखो, अभी मैं फेक कॉल किया उसको, वो बोलते काम नहीं करते। ये देखो पूरा मैसेज देखो, हाई दिया, फोटो दिया, किमान लोग कथा पाती আছে। এই ছোৱালীটো চিনি পাওঁ মই। চিনি পায়? हाँ, দেখা পাইছোঁ গণেশগুৰিৰ পৰা। हाँ, এতিয়া যাবা নি? কিমান ল'ব? 7 हाँ हाँ, 7 এই অলপমান কমাই দিয়া। কমিটো গৈছোঁ। हाँ, তাৰপিছত ছোৱালীবিলাকে 8-9 কয়। 5 ল'ব আৰু 5 ল'ব আৰু ভালকে কাম কৰিব না, গুচি যাব। অঁ, বহুত ছোৱালী পইচা টইচা লৈয়ে গুচি যায় না। তোমাৰ লগৰ ছোৱালীজনী সেনেকুৱা নহয় না? ৰখা, মই ফোন কৰি আছোঁ।